Lam Shuguzutano Swrangchati Kokborok Koktwma Nogni Logi Tongwang Oritatini Kokborok Koktwma Rakangkha Tikendrojit Marger Extension ni Holong Thai Kai Rezakha Tang Shalo Delio Thangai Kashinata Panda Klemuni Bishingti Fewiraka Tripura Hasri Monjokra Professor Dr. Manik Shaha Tinin January talni Chichuko Shalmari Tang Shalo Deliwo Hasin Montirokra Professor Dr. Manik Shaha in Manza Mumbai Tripura Bhawan Bir Tikendrojit Mark Extension Holong Thai Kaima Panda Klaijaka O Shalni Pandawo Scheme ni Bishingo Kaido Khotol Tei Kaini Khotol Kotor Tangjangnai Abo bai rang bai nei 2.95 crore rang Holong Thai Kaima ni Pandawo Manjaka Tripura Bidhan Sabha ni Khokphang Yakchu Ram Prasad Pal Hase Bidhan Sabha ni MP Rajiv Bhattacharya Hoda Hamkai Montri Tinku Roy Manjaka Kusugrung Tangbidikni Montri Kishore Bormon Sinamungtai Bania Tangbidikni Montri Shantanu Chakma Upajati Kollan Montri eba Tripura Hamkai Montri Bikas Debrma Manjaka Topashila Jati Kollan Montri Sujang Sudas MLA Bhagawan Das CRC ni Adong Monosh Kumar Khube Kubni Namashulai Adong Rock. Because from Tripura people used to come to Delhi and there are lack of spaces in Tripura Bhawan. So I was roaming to and fro. I visited here and another is Tripura Bhawan in Koktwma. So there are some restrictions also because you cannot make the building too much high because of some security reason, So when I found that room, that space, I talked to the officers over here. So I requested him that we need more spaces in Delhi, and he had sanctioned. Bubagra Khor Agulini Robindra Shatavarshiki Bobono Filburi Chichar Kokborok Shal Palajaka Tang Shalo Netato Panda Klemuni Bishingti Pandana Chingshi Renangai Manjagika 30 Bakma Constituency MLA Rampoto Jamatia Kobay Kobani Juda Juda Adongro 1979 bishi January talni Chichuko Shalo Kokborok Kok Hamai Koshina Jagmani Shal Taklaibai Filburi Chicharo Yakri Irka Kokborok Hapang by Boram Rizakmani Bishi Kolok Ungutanka Kokborok Kogni script noti Joba Baksha Nayo Roman script Eba Ingraji script Baksha Nayo Bangla script Baksha Poshawo Devanagari script Baksha Poshawo Kokborokni Batang script Kokborok Kogni script Chonthanivo Shantanivo Joba Klaimango Taklaibai Filburi Chicharo Yakri Irka Kokborok Bishi Palajangmani Kokborok Hapamai Koshiwi Najagmani Shal Palajangmani Bushak Hapang Pakya Thanka Pusuk Tiprasha Neta Montri MLA Englang Bakya Kiaba Tiprasha Rok Tabugbo Bathangni Mani Kokborokni Bagi Chirik Mokro Khanyo Matong Laikhon Tabugbo script Chongi Malaya Khon Tiprasha Rok Bunin Dofa Baya Bathangni Tiprasha Dofa Kijing Dofani Bishingono Kokborokni script Chongthaniwo Kok Banglai Mani Nuzagon Tinin January talni Chichuko Shalmari Tang Shalo Thanai Bisironi Kahai Taklai Bohano Haponi Bukhakti Kokborok Hapamai Koshiwi Najagmani Shal Palajagi Tongo Tripura Hase Kitingai Haponi Bukhakti Kotor Khlaye Panda Khlaijaka Te Lahari Himbuto Khlaijaka Agotola Robindra Shatavarshiki Bhawan Biskangni Simi Thungni Damchini Choti Thamchini Bishingono Lahari Himbuto Go Onkholaikya O Shalni Lahari Himbuto Go Manjak Phekya Juda Juda Ringnok Kotorni Tei Hapangni Bukhakti Yagobana Tilai Ringnokni Ringsungnai Jurok Bathangni Tipasha Dofani Kanmung Chumung Razamung Shamung Tilai Tamung Mani Tilai Laharo Onkholaikya O Shalo Yapri Baksha Engphakya MLA Rampodo Jomatia ex MLA Otul Debrma Akoshong Kokborok Kokni script noti Shataniwo MLA Rampodo Jomatia Saka Kokborok Kokni Bagi Bathangni Kokborok script Sinamnai Kubni Kokni script Naya Kokborok Kokni script Sinamuno Kokborok Kokno Schedule Danai Shaka MLA Rampodo Jomatia Botebo Shaka Patar Hastini Scholar Moto Wui Kokborokni script Sinamnai Shaka MLA Rampodo Jomatia Hey So scripts now we know
Kokborok unnayoni khlaini si wasokgo onno kuno bai singbono exidul tlangani wasokya omuna asoko amai আর বাংলা এখানে এই ছুদলত লাগনা নোয়ান ছক এটা বলবো sai rokhable এই জিনিস স্ক্রিপ্ট Kokborok ni আছে sagni script bai Bharati Sambidan bahai tongo national language bortoman jeta sikriti raja sobo bai khlaimana haike nijeni bai khlaijak sing sinima sobungkake sagni Kokborok script bai bono khlainai Khumulung Nuai Auditorium Hall Nogo, Filbury Teacher, Kokborok Shal, Palezaka, Kokborok Shal, Palemugo Manzagika, TTA Edison EM Robindra Deborma Kowe, EM Sohil Deborma Tongo Juda Juda Adongrok. Hasti hapang bai baksa TTA hapang ni bukhalti bahino Filbury Teacher, Kokborok hapang bai kosiu na jangmane shal palajaka. Puila Khumulung dole kitingai lahar himbuto khlaijaga iago banatilaye oshani lahar himbuto go juda juda ringnok ni ringsingna je ringno kotoni ringsingna tei ringsingna je dok tipasha khodo hukumur saja kanung chumung tamung mangrok tilaye lahar ongkholaye iago banatilaye Kokborok hapang bai kosina jangmane shal borai lekha palai lekha oshani lahar himbuto go manjaka amchini nama shunai adongrok kare manjaka ringsingna je dok manjaka TDC ni chairman Jagadish Debrma manjaka EM Suhel Debrma EM Robindra Debrma MDC Ganesh Debrma MDC Umashankar Debrma Kokborok Kokrubai Shikrin Dr. Vijay Debrma te Junal Chairman Bishirai Debrma Akosong manjaka CEO Budulian Rangkhol yagulo Khumulung Noi Auditorium Hall Nogo Koklam te hukumumu kumu pandabo khaijaka ini 48 tomo Kokborok Recognition Day Kokborok Day hinime asun 1967 साल इसिमी त्रिपुरा हास्तेओ तो फानो हामजांनाय रक चबा खलाय फाइबेन यागुलो आ मलनि आ जरानि त्रिपुरा सरकार तिनिनि हाय सालनो बर बासिनो हारका जे तिनिनि सालनो बर चिरि Kokborok मानि Kokbro ओ Kokborok नो बरक स्टेटनि हास्तेनि राज्यनि भाषा होनाय बरक रिकगनाइजेसन रेखा माने कसिन हारका ओ सालनो परम रुइनो जों तिनि और विशेष के TTA रिसि हापां बाय जुगालिजाक कायसा नायथाथक जों कायसा और पान्डा रेलि खैना थांदोंमो Tangshalo Motri Ratan Lal Natni Mansak Mobile, TPTL ni Bishik Tham, Pungma Shal Rukshawi Katal, Review Calendar, Karizakha. TPTL ni Bishik Tham Pungma Rukshawi, Anthem Tay 2026 Bishini, Katal Review Calendar, Tiklaika Tripura Bhawan Transmission Limited Hakeba TPTL. Aboni bagai TPTL ni Tangfangrokno Khaka Hamia Farka. Jengfirang Tangbidik ni Montri Ratan Lal Na Tangshalo TPTL Hayakeba Tripura Bhawan Transmission Limited ni Bishik Tham Pungma Rukshawi, Bobagrakhor Aguli 79 Tila Urja Bobono Palaijakha Panda Manjagikha Jengfirang Tangbidik ni Montri Ratan Lal Na TPTL ni General Manager Ranjan Deborma Jengfirang Tangbidik ni Regulatory Commission ni Chairman Hemanto Borma Khoboi Kubni Juda Adongro Bufang Bosawo Tui Lumung ni Bishingtei Opandano Chengshawi Rekha Jengfirang Tangbidik ni Montri Ratan Lal Na Opanda Rukshawi TPTL ni 2026 Bishini Katal Review Calendar Karijakha Kok Shatanio Jengfirang Tangbidik ni Montri Ratan Lal Na Shaka TPTL ni Bishik Tham Pungma Rukshawi Anthem Chengshawi Rekha TPTL Tripura Hasteo Tangbidik Rokni Anthem Kare Abo Shimiya 2026 Bishiwo Review Calendar Bohaino Kariwi Rizakha Bo Bishiwa Tamo Shamung Khlaijaknai Bebakno Calendaro Tisha Jakahani Shaka Montri Ratan Lal Nath Botebo Shaka Ek Tripura Sheshta Tripura Adunik Tripura Katal Tripura Snamnani Bagai Jotrinslai Puila Nango Jengfirang ni Shepshap Rogni Hamkrai Hasteo Jengfirang ni Hamkrai ni Bagai Shamung Khlaitongo TPTL 2018 Bishini Sikang Hasteo 132 kV substation 12 high tongmani tabok 21 high Khlaijakha 132 kV line 2018 Bishini Sikang Hasteo 485 circuit kilometer tabok abobang riwai 986 circuit kilometer Khlaijakha abo karibo 120 circuit kilometer kharen bagibo samung khlaijakai tongo honi shaka jengfirang tangbidini Montri Ratan Lal Nath
2018 bisini sekango hasteo 33 kb substation tongmani 44 fiaba tabuk 75 khlaijaka taibo 18 hai 33 kb substation snamani bagai samung khlaijagai tongo honi saka মন্ত্রী রতনলাল নাথ কিন্তু সাধারণ মানুষ কিন্তু বুঝবে না বিদ্যুৎ উৎপাদন মানে জেনারেশন এটা জেনারেশন জন্য আলাদা একটা চ্যাপ্টার আগে সব একসাথে ছিল এখন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন বলছে নো সেপারেট করো যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে তাদের আলাদা যে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন করবে তো সে আলাদা যে বিদ্যুৎ ডিস্ট্রিবিউশন করবে সে আলাদা তাহলে জেনারেশন উৎপাদন যে উৎপাদন হবে সেটা 11 কেভি দিয়ে উৎপাদিত হয় হলো নাকি ভুল বলছি 11 কেভি হ্যাঁ আবার পিছনে একজন মার্কার বললেন 11 কেভি ইয়েস তাহলে আমি টেকনিশিয়ান আমি আনসার স্টুডেন্ট তাহলে জল থেকে হোক গ্যাস থেকে হোক 11 কেভি দিয়ে উৎপাদন করছেন এবার উৎপাদন তো করলেন 79 কিলোতে কেমনে আনবে 70 নিলে ওরাই আবার 132 করে দিচ্ছে 132 করে দিয়ে ট্রান্সমিশনে আসছে 79 কিলো এবার ট্রান্সমিশন আমার বাড়িতে তো দেবে না এত পাওয়ার লাইন গেলে তো বাড়ি পুড়ে যাবে সেই জন্য চলে যাচ্ছে এই ট্রান্সমিশন 132 থেকে চলে যাচ্ছে ওরা তৈরি করে দিচ্ছে 33 কেভি 33 কেভি এটা যাচ্ছে আবার ছোট করছে পাওয়ার কমিয়ে দিচ্ছে 11 কেভি 11 কেভি মানে 11,000 তারপরে আরো কমিয়ে দিচ্ছে এটা বাড়িতে যাবে না এবার বাড়ি হয়ে যাবে 430 বা 433 ফিলবুরে চিচার ককবরক সাল পালাইমুঙ্গ ফাইয়ে টিএসএফ র ককবরক কগনা রোমান স্ক্রিপ্ট খালাইনাनै সানमुं सानै प्रटेस्ट खालायलायमानि फियाबा लामा गोसार कासोवै रमायतलां थांजाखा पुलिस रगबाय जों निनि बसाबुति सुक बरा राजी जोंसे ककबरक नि बागै रमान स्क्रिप्ट सानि मानो हुनके नरखतांगै सिरिं सुमुंति सागा टीएसएफ रोंसरों मथनि सिकला आदंग्र 3 জানুয়ারি तालनि चिचुको सालमारि तांसालो ककबरक कक हाबाबै गसिना जंमने साल पालाइजागै तंग त्रिपुरा हासे कितिंगिनो कतर खलाय लाहार हिमबत खलाइजाका आगरतला रबीन्द्र सतबार्षिकी भवन बसकांनि सिमि खुसाताय कलायो 1979 बीसी জানুয়ারি तालनि चिचुको सालमारिवो ककबरक हाबाबै गसिवै नाजांमने ताकलाइबाय फिलबुरि चिचारो याप्रि बारखा आसै बिसि कलक ओङै थांगा ककबरक हाबाबै गसिना जंमने साल पालाइजांमने फियाबा ककबरक ककनि स्क्रिप्ट ताबो थिति करै बिसि कलक रमै टीएसएफ रोंसरों मथा ककबरक ककनि बागै रमान स्क्रिप्ट सानै चबा खलाय फाइमानि फियाबा आ चबने खराक हापने खुनजबो सगैया हापांबाय रोजागिया ओङै बिसि थगिनो खादुमा फुनुगो जलिमा फुनुगो ताइ सानै फालायो टीएसएफ रोंसरों मथा तिनिबो अबाहायनो 3 জানুয়ারি चिचुको सालमारि ककबरक कक हापांबाय गसिना जंमने साललो चंगैना लाखिया टीएसएफ रोंसरों मथा हापने बखाक्तै लाहार हिमबत खलायजा थानिबो थाङै खरां सकरुमिक्या सानैक्या ककबरनि बागै रमान स्क्रिप्ट अ सालो टीएसएफ रोंसरों मथानि बखाक्तै आगरतला रबीन्द्र सतबार्षिकी भवन बसकांनि सिमि लाहार हिमबत ग खरां सकरम जाखा खरां सकरम मानि यागलो पुलिस रबाय फायै मालखंगो बक्सावै तिसावै त्रां थांजाबायख्या आ थियात त्रां जाथानिबो न टीएसएफ रोंसरों मथा सुमुंति साका हापांनि थानिबो तिप्रासा नेता तै आदंग्रावनि थानिबो सुमुंति साका जों नरगनि बसाबुति सुक बरा राची जोंजे ककबरकनि बागै रमान स्क्रिप्ट सानै मानो हुनके नरख तांगै सानै मेया तांगै सिरि नायनेदि सिनेमा फिलिवो अपनी जमा खबर नहीं और दिमाग से डिमांड छान में थाने सुबह तक दिन पुलिस डिमांड खाई में अपनी जमा खबर नहीं तो दिन अपनी डिमांड मांगो अपने आंसर मांगो सुबह तक डिमांड खाई में दिने सुबह तक कॉर्पोरेट दिन दिन रबी खाई में अपनी जवाब मांगो सुनाते इसका कमेंट पूछी यार और अपने रिप्लाई और
romance script sung sung romance script ma chanung ka chine a demand bota soi ka wan soi do 30% eta pa ro Tangsalo bolong tangbeduni mantri Onimes Debormani manjak mumbai Basaibari community hall noko Filburi chichar Kokborok sal palai jakha 1979 bishini January ni chichuku sal maribo Kokborok kokno haste hapango shui nahamani yagulo bishi burum borom rimani bishengtei hapangni luaji mumbai January ni chichuku sal maribo Kokborok sal palai jakai phayo obahaikino tini tangsalo hangkor beremni Filburi chichar Kokborok শাল পালাই জাখা বাসাইবাড়ি কমিউনিটি হল নগ আর মানজাকিখা বলং তাংবেদিনী মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এমএলএ নির্মল বিশ্বাস টিটিএডিসিনি ইএম অনন্ত দেববর্মা খুয়াই হাঙ্কর পরিষদনি সভানেত্রী অপর্ণা সিংহ রায় এডিশনাল হাঙ্কর ফা অভিজিৎ চক্রবর্তী এডিশনাল হাঙ্কর পুলিশ সুপার খবৈ কুবনি জুদা জুদা আদংগ্র চাতিকেথার মুসংমানি বিশেংতে ককবরক শাল পালাইমুংনি পান্দানো চেংসাউই রেখা মন্ত্রী খবৈ ফাইমানজাকনাই নারবাইর Kok narana thangai bolong mantri Onimes Deborma saka Kokborok engkha Tripura ni mani ko Buma bai besano juda khai nar khahinge besani hamkrai engai maya mantri Onimes Deborma botai bosaka hakotor hayung kenagai je rok kokni bagai choba khlaika borok engkha wanjai Kokborok sal palimung raksawi ojado repeat অশালো জুদা জুদা রেচাপমুং মোসামুংনি বিশিংতৈ পালাই লাইখা রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই ককবরক আমাদের মাতৃভাষা এবং ককবরক সকলেরই ভাষা বাংলা ভাষা বাঙালিদের মাতৃভাষা কিন্তু আমাদেরও ভাষা তো সম্মিলিতভাবে ত্রিপুরায় আজকে আমরা আমাদের খোয়াই জেলায় সরকারিভাবে ককবরক দিবস আমরা পালন করেছি এখানে আমাদের জেলা সভাধিপতি মহোদয় আছেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস মহোদয় আছেন এডিএম ডিএফও এডিশনাল এসপি সাহেব আছেন এবং খুব সাড়ম্বরে আমরা এই প্রোগ্রামটা করতে পেরেছি নাচ গান কালচারাল প্রোগ্রাম দিয়ে ককবরক গান আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে এই প্রোগ্রামটা আমরা পালন করতে পেরেছি এবং ককবরক ভাষার উন্নয়নে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তাকে নিয়েও আমরা খুব খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছি সরকার বদ্ধপরিকর মানুষের কাছে যে ককবরক ভাষার উন্নয়নে ত্রিপুরার সরকার কাজ করছে এবং আগামী দিনে তিন বাগৈ Kokborok Koktwma musukna oli Koktwma saimana bagai Joyakari naitungdi Swrangchati hambai Chini mani Kokborok obono chini yareng tai chini langma o kok baise chini sinimung tini chini chirai rok chini o kok ni chati no tui bwskango kasai tongo chini o bedek ketal rok chini kok no warna ni tai chini Kokborok ni mung no kwrak tei kaham khainani wngbai thung tini chini Kokborok salo chung TTADC ni wngwi chini Kokborok no teibo kujuk kasariwi tlangnani smai tango chung joto hamjago Kokborok Lungka joto lukurok no Kokborok salo chini kok amano hayung kotortei hayung genanggi pilai na nangnai. Nini ko ani ko mani ko Kokborok chini mani kok no kuchugoti sana bagai sak no smai tanglai na nangthai o Kokborok sal no rogoi chini Swarna Komal Jewelers joto Tripura lukurok no Kokborok sal ni bagai hamjangma te khaka hambia faro Kokborok sal hambai Admission narok jagi tongo Monday amsayo tongma Berian English Medium Higher Secondary School norok ni bushabuti rongno ring phurungmuni kaham sebna nei bagai admission tui krungi mano Monday Berian English Medium Higher Secondary School rungnok chuloi tongmani jorawo thangi krungi mano o rungnogo tongo hostel ni sep school bus ni sep
Nikuma Berian English Medium Higher Secondary School Mandai Baldum Baptist Church Nursery wo admission ni bagai nangya mungsa fee hake tabung kerengdi Mandai amsaye tongma Berian English Medium Higher Secondary School thangai खुलुमका जतो लोको नाय थंनाय रखनो आं प्रिंसिपल बेरियन इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी मंडाई नंगनि बिस्कांगो बेलाय कोक्तुमा का हामतुबुय दंगो ओ बिसि 2026 2027 सिनि नार्सारी जों फ्री एडमिशन नाजागै दंगो सिनि स्कुलाव ओमफ्राय केजी 1 to 3 क्लास 9 बं बागै खे किसा रांबायनो बंनो एडमिशन खालायजागै दंगो abono je lukunai tongnai rok norok dati dati sini school bai kerengdi tai bisita lerdi norok tebo saimano muchungkangkai norok sini school phaiei kerengai sini bagai tebo saimano angkai beskango जों admission to tabuk cholino tongo angkai sini oroni teacher rokbo sufficient teacher tongo science teacher rengthong arts teacher rengthong joto qualified high qualified teacher by the various co-curricular activities like sports angkai cultural dance vocational skills tai joto bebak background no tui trai rok no sung phurungai tongo sinoro sung bus facilities bo jagai tongo sinoro kaisa bus tongo tabu yang NIT tui thangkangkai aingo round khaiei je kami kami tongoni aing tui khaiei bus bo kaisa facility jagai tongo future जों ते kaisa bus bana hana tongo abo tai oino area ro ro hajaknai angkai tai sinoro जों hostel facilities slarongni bagui bo tai boirongni bagui bo hostel facilities jagai tongo je hostelo hasal ni borok hostelo tongui porinamu junai rok borokni bagui bo belai koktwma kaham sinoro boirongni plus slarongni hostel nongni bagui jagai tong abagui no norok dati dati sini school bai kerengdi norok kisisa rang bai no norok পরিমাণও সিনর রংসরঙ্গই মানো তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Iriginai, naithok naithok iriginai.
रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक तै क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबाय न मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कान रुबाय ते कान बरक फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिशाबो फाजगो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिशा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय मानाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 /82589191171 /8119938 548